چیزی که گفتن همونه که نبره زفر ایوبی استاد زفر ایوبی هستن صفیه ایوبی دیم بوره نبو نوار کردیم نه سرودی بهترین طور که پیشکش شما میگردم السلام علیکم، من صفیه ایوبی هستم. دستگیری شما پیشروی موفقیت، اما لایک فراموش نکنید. مستانه خیرامان در سنداری جوان، مستانه خیرامان در سنداری جوان. این است ردای ما برای شما. از تقدیمات مجید کلابی. салому алейкум бародаро апо хуваро мухлисо подписчикои канали маҷид кулоби бародарҷоно хуш омадем ба канали маҷид кулоби бародарҷоно хоҳарҷони моро сафиябонура ана як чизе гуфтан ҳамона ки набераи зафар айюбӣ устод зафар айюбӣ ҳастанд сафияи айюбӣ димбора набо навор кардем на суруди беҳтарин таёркага пешкаш шумо мегардам бародарҷоно аз шумо хоҳиш мекунам имконият боша агар ҳорам лайк ҳабоши хеле комменти хуб нависанд то ки ҳамин видеоноро дигар бародаро бибинанд дар оянда мо кӯшиш мекунем бо сурудои нав ба нав пешкаш шумо мегардем бародарҷоно як чизе гуфтан ҳамона инҷода ямаха меброя ямаха фурӯшия бародаро рақами телефон дар тай навор аст кадо мекунад дар кора рақами телефон занг бизанед ҷон агар ягон сухани дигар гуфтан дошта бошед марҳамат ва суруда пешкаши бародаро мегардонем. السلام علیکم، من صفیه ایوبی هستم. دستگیری شما پیشروی موفقیت، اما لایک فراموش نکنید. ردای ما برای شما.